वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के कशीदा तल्लुकात के ऊपर। अब हम बात करेंगे जो सऊदी अरब ने जो हज के लिए 2026 की पॉलिसी दी है, उसके अंदर बहुत सारे अमराज हैं, जिनके अंदर अमराज दिल, फेफड़े, गुर्दों के अमराज, जिगर, उसमें नफसियाती और असाबी अमराज, कमज़ोर याददाश्त, शदीद मजूरी, डेमेंशिया, शदीद बुढ़ापा, अल्जाइमर, राशा, हामला ख़वातीन, काली खांसी, टीबी, वायरल हेमरेज बुखार, इनमें मुब्तला किसी भी मरीज़ को हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अगर किसी डॉक्टर ने उसके ऊपर कोई गलत सर्टिफिकेट जारी किया तो उस डॉक्टर के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। एम.एस. शाहीन साहब, आपसे मेरा सवाल है कि इन तमाम अमराज के बाद क्या कोई पाकिस्तानी हज का फरीज़ा अंजाम दे पाएगा? जनाब चौधरी साहब, बात यह है कि ये बड़ा अहम सवाल भी है और बड़ी परेशान कुन सूरत हाल भी है। हमारा बरसगीर का बिलखसूस ये चैलेंज है कि हम बरसगीर वाले अमूमन हज करने 99% तब जाते हैं जब हम उम्र के आखिरी हिस्से में होते हैं, और हमारी खुराक, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारे ये जो चैलेंजेस हैं, उनकी बुनियाद पे ये जितनी अमराज उन्होंने ऐड की हैं तकरीबन आलमोस्ट 19-20 के फ़र्क के साथ इस एज में हो ही जाती हैं। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह का पाकिस्तान में हज पे जाने का रुझान है कि पहले बच्चों की शादियाँ कर लें, बच्चों को सेटल कर लें, एज के उस हिस्से में पहुँचते पहुँचते हम आखिरी उम्र में पहुँच जाते हैं और ज़ईफ़ुल उम्री में जाते हैं, तो फिर ये चैलेंज होता है। यहाँ पर फिर एक ज़िम्मेदारी बनती है मौजूदा गवर्नमेंट की, हमारे पॉलिसी साज़ों की, कि अगर यहाँ देखना ये भी ज़रूरी है कि क्या ये पॉलिसी सिर्फ पाकिस्तान के लिए है या ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए है। अगर तो पूरी दुनिया के लिए है फिर और सिचुएशन के तौर पे हमें इसे हैंडल करना है, और अगर ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए है तो फिर हमारी एक और बहुत बड़ी नालायकी है और खारजी बुनियादों पर हमारा बहुत बड़ा फेलियर है, जिसको हमें हमारी हुकूमत को बिलखसूस फौरी तौर पर हैंडल करने की ज़रूरत है। कर्नल साहब, आपकी तरफ आता हूँ, आप क्या समझते हैं इन अमराज के बाद? अफसोस दर अफसोस शाहीना बना तू, देखे ना तेरी आंख ने फितरत के इशारा, तकदीर के काजी का फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजत। हम तो समझते हैं कि कमज़ोर होंगे तो इग्नोर होंगे, तो ये सऊदियों ने बड़ा, जो भी इनके डॉक्टर या एडवाइज़र है। अच्छा कर्नल साहब, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आया माइक में, तो मैं उतनी देर अखमद चटान साहब की तरफ जाता हूँ। चटान साहब, ये अमराज मैंने गिनी है, तो आप क्या समझते हैं कि कोई पाकिस्तानी हज पे जा पाएगा, और इसके अंदर क्या हमारी कोई खारजा पॉलिसी की कमज़ोरी भी शामिल है? देखिए जी, मैं नहीं समझता हूँ कि ये फैसला जो हुआ है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए होगा, ये आज़मीन हज के लिए होगी, चाहे कोई अमेरिका से आना चाहे, क्या जिस मुल्क से भी आना चाहे, ये सब के लिए होगा, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं हो सकता है। और ये दो ऐसी चीजें हैं जिसमें या तो मजहब स्कॉलर जो है वो अपना राय दे सकता है, या हेल्थ का जो डॉक्टर है वो राय दे सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमराज ऐसे हैं जो एक दूसरे को लगते हैं। और इस्लाम जो है ये इत्तेदाल का दीन है, ये आपको कहते हैं कि अगर आप भूख से मरते हैं तो इस टाइम पे आप हराम को भी खा सकते हैं, मुर्गा गोश्त को भी आप खा सकते हैं। तो इस्लाम भी अगर आप तब आपको एक इबादत करने का हुक्म करते हैं जो आप ताकत रखते हैं कि उसको अदा कर सके। अगर आप में ताकत नहीं है या आपके जाने से वहां पे दूसरे लोगों को कोई मसाइल हो सकते हैं या प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो इसमें इस्लाम ने भी आपको मुबारक कर दिया है। अगर आपको एक मर्ज है, आप वहां पे जाते हैं और आपकी वजह से दूसरे लोगों को लगते हैं, या आपका उम्र ऐसा है कि आप जाते हैं और आपके साथ जो साथी हैं आप इनके लिए बोझ बनते हैं, आपका तो मेरे पॉइंट आ गया। ऐसे हालत में नहीं जाना चाहिए। आपका पॉइंट आ गया। मैं कर्नल साहब की तरफ दोबारा जाऊंगा क्योंकि कर्नल साहब की आवाज़ में, कर्नल साहब आप बात कर रहे थे इसके जी, मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि जित उनके डॉक्टर एडवाइज़र बड़े अच्छे हैं, उन्हें बीमारी छोड़ी कोई नहीं स्वाय मौत लिखने के। तो जब आपने सब कोई कंडम कर दिया, देखिए इंसान के जिस्म में कुछ ना कुछ हर वक्त चल रहा होता है।
مشینری آہستہ آہستہ اولڈ ہوتی ہے. اتنی سخت پالیسی نہ رکھیں کہ ادھر آپ کی اکانومی ہی گر جائے حج کی. سعودی عربیہ میں یہ اکانومی وائز یہ حج اور یہ سارے ایونٹ ثواب اپنی جگہ پہ، عبادت اپنی جگہ پہ، اور اس کے اور سارے بھی کافی فیکٹرز ہیں. میرا خیال ہے یہ جلدی نرم ہو جائے گی. صرف وہ رکھیں کہ جو ڈیزیزز انفیکشیس ہیں ایک دوسرے سے لگنے والی ہیں، جیسے کووڈ ہے یا جیسے فلو ہے، اور یا جیسے یہ، یا آپ ٹھیک ہے لنگز کی کہہ لیں، کارڈیک تو ہر ایک کا کارڈیک کیا پریشان کرتا ہے، جتنی اس کی استطاعت ہوگی وہ کر لے گا. اور آپ نے جہاں آپ نے یہ بھی لکھ دیا، آپ نے بیماریاں بھی لکھ دی، ساتھ آپ نے عمر کا بھی لکھ دیا کہ ضعیف العمر نہیں آئیں گے. اور بھائی ہم تو ابھی بھی 26 سال والے بندوں کے ساتھ دوڑیں لگاتے ہیں 82 میں. اس کا مطلب ہے کہ صرف جوان لوگ جو ہے نا ان کو حج کی اجازت ہوگی، جو 40 سال سے اوپر وہ جا ہی نہیں پائے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ حج کا فریضہ تو تب ہی ادا ہوتا ہے جب بندے کی اس باقی اپنی ذمہ داریوں سے اور اس کی استطاعت بھی ہو، مالی استطاعت مالی بھی ہو، صحت وائز بھی ٹھیک ہو. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کو میڈیکل سرٹیفکیٹ آپ بیچ میں رکھ دیں، کمپیریٹیولی ہیلدی لوگوں کو بلائیں، مگر اس قسم کی آپ ساری بیماریاں لکھ کے کہہ دیں کہ یہ ڈسکوالیفائی ہے. اچھا شاہین صاحب، کل ایک ایشو سامنے آیا جس پہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے وزیر داخلہ اور وزیر مذہبی امور دونوں لاہور ایئرپورٹ پہ گئے تھے. بہت سارے ایسے لوگ جو امپلائمنٹ ویزے پہ خصوصاً گلف ممالک میں، عربی ممالک میں جاتے ہیں، ان کو روکا جا رہا ہے، ان کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے، اور اس پہ ڈاکومنٹیشن ہے لمبی چوڑی. اور اچھا اس پہ الزام یہ لگایا جاتا ہے امیگریشن کی جانب سے کہ یہ جی آگے سے ڈنکی لگائیں گے. اچھا ایک تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کو الہام ہوتا ہے. قانونی طور پر کیا اس طرح ایک بندہ تمام جو ٹریول کے قانونی جو لوازمات ہیں وہ پورے کرتا ہے، ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے، اس کو روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، لیگلی طور پہ بھی اور موریلی بھی نہیں آپ روک سکتے. کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا کہ اس نے ڈنکی لگانی ہے. لیکن چونکہ ہمارے داخلی معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اگر پاکستان کو سرحد کو اوپن کر دیا جائے کہ بھئی کون کون باہر جانا چاہتا ہے، تو شاید چند لوگ ہی بچیں گے جو باہر جانے کے لیے آلریڈی تیار بیٹھے ہوتے ہیں، جن کے وسائل باہر ہیں، جن کے جزیرے باہر ہیں، جن کے ایون فیلڈز باہر ہیں، جن کے سارا کچھ ہی باہر ہے. یہاں صرف وہ حکومت کرنے آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمام بنیادی چیلنجز، بنیادی مسائل جو ہیں وہ عوام فیس کر رہی ہے. عوام کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے. ابھی آخری ٹاپک ہے 27ویں ترمیم کا، آپ اس میں بھی دیکھ لیں گے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر داخلہ صاحب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. وہ تو خود اقامہ پہ باہر ہیں اور اقامہ ان کا بنا رہا ہے. تو کسی بھی ایسے بندے کو آف لوڈ نہیں کرنا چاہیے جس نے تمام لیگل پروسیجر کو مکمل کیا. یہ زیادتی ہے، اور یہ خود اپنے ہی لوگوں کے ساتھ آپ اپنے پاؤں پہ جب کلاڑیاں ماریں گے تو پھر کرنل صاحب نے صحیح بات کی ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو پھر ہم خود اب دعوت فکر دیتے ہیں کہ ہم خود ہی اپنے لوگوں کو سنب کرنے کے لیے تیار ہیں. تھینک یو شاہین صاحب.